محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على نبيه وأمين وحيه ومبلغ رسالة أفضل الأفضلين والآخرين، وأشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المنتجبين المكرمين الميامين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومتقن خطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صلى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رابا بحق سيد الشهداء، بحق شهيدان كربلاء، بحق أسيران كربلاء، بحق باب الحبائج علي أصغر نظامی مجلسی شخصیتی بزرگ فرماتون سے تعلیم یافتہ دانشور مؤمنین مؤمنات کا کفون و عنصر دیگر لکن تمام مؤمن مؤمنات کا مشکلات برطرف یا اللہ، تمام گام حوائج شرعی و روابط یا اللہ، تمام گام پریشانی شحنے کا فرد یا اللہ، تمام مریضوں کا مل شفا کلی شدت یا اللہ، التماس دعا دے مؤمن مؤمنة چکتی چتن کو حاجت نرواسوں سب مشکل کن چکتی برطرف یا اللہ، اولاد مکن اولاد شدت یا اللہ، یتی اولاد کن اولاد صالح قرارتوں یا اللہ، امام زمان بیت فردین مشحل کا ظہور دس یا اللہ، میں تمام گام امام زمان اعوان و انصار بن شدان قرارتوں یا اللہ، من شخصیت کن تمام صحت سلامت نرگموں کا زندگی بین جلگان دیا جب تک تو پھر
التوفيق من يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله محمد محمد وعجل فرجهم. انت خلنا تجيك من يدك وما تحمدش جسد الحجة القائم. صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وأهلك. أجركم على الله. مختصر آية مجيدك خدم الله تلاوات سنس وغاية عز وجل سيديوك سلبت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. جزسنا سيدا يترف لتنمي لمبئن دوبي تابع دس أئمة المعصومين أهل بيت اسمة وطهارة محمد آل محمد صراط مستقيم خدای لم بکن دیون این یعنی اهل بیت متناره خدای ستون من ناممکن بنا عرف الله ای اهل بیت ذریک خدا مزن سنسه و بنا عبد الله ای ذریک خدا نے عبادت بیاسنسه خدای عبادت بیاسنا خدا مزن سننا خدای معرفت سنسه ای ذریک سنسه بس اهل بیت اسمت و طهارت خدای لم بئن صراط المستقيم كسلمس نحن صراط المستقيم ما يا أهل بيت صراط المستقيم مولا أمير كسلمت أنا صراط المستقيم مو علي صراط المستقيم أهل بيت صراط المستقيم شي فريم چونكي توحيدي الروح بو أهل بيت اسمت وطهارت غور إذا بدني كسلكم توحید لو كان روح چیکه نبوت كان سترق چیکه كعبة كان سترق چیکه لو كان سترقية روزة لسترقية تمام واجبات لسترقية تمام مستحبات لسترق چیکه الروح چیکه دي تمام كان يسترق محمد آل محمد وبلادت بإندر كسل بلد داين مهم انك داين مهم الله اكبر يان قرورون شكر اسنا كم ان يانچي عبادت دسترق ندسبينجت بيجان عملتي يان كومت جده بيجان عبادتي يان ملين كومت حج سون روح روزدون نسا روح روان قیم باید کعبه نسا روح روان قیم باید قرآن دست نسا روح روان قیم باید سنکعبه نسا روح روان قیم باید تمام عبادت بندگی چی اعمال نیکی گمم ملکانم سترق الحمدلله سترق قیم باید بیجان عمل کن مدیانسی معصوم گنو کسل مطابق نی ولایت مبا ملک كون في عمل بو ناي محبت متى ملين كون في عبادت بو ناي محبت نرجلوك بو متى ملين كون في واجبات مستحبات يدون غامجين بجان عمل چكين ملين كون نسام نسام مرد عبادت چكين حج ملين كون نسام مرد حجي كعبس نسام مرد نماز رزدوك نسترق نتين نماشي چيان سمبي الحمد لله رب العالمين دي تمام كان روح الربان فوق توحيدي الروح بكم ولاية أهل البيت إنزل كسلجمت يعني يا ولاية لقبول يتنالك يا لا إله إلا الله ذلك كريت
زرکی تھا ہدایت اگر مت نہ لا الہ یا ہزاروں لاکھوں یہاں سے لا الہ الا اللہ دعبنکم من تغیات تذبی تمادک لا الہ الا اللہ لا الہ چند اثر مت کسر بود چونکہ سرخ تو خام میں پنم اور روح کو قبول میں پنم دو چی اثر یو چی اثر یو خدای عز و جل گوری تو قسر میوسد آیه بلغنو و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا اگر یہاں سے دی ولایت کو تھن مچون چند کامدیس بنا سوخن پیغمبر عمل تو کل عدم دانم ایک کائناتی انسان من کی چیئے لکسر سبحان اللہ محمد وآل محمد صلوات پیغمبر 23 سال زحمت بسکیده چی حساب پر زحمت بسد 23 سال چه حساب پر برداشت بسد تکلیفات شد 23 سال سوال بلخ چیز مدام یوم مشهور کنید تاریخ یکم مطابق سوال بلخ چیز چه حساب پر عزت آزاد تحصد چه حساب پر تحسن پیغمبر دین کو احیاء بسد پیغمبر چه حساب پر شعب ابو طالب 3 سال کو دیکھا محاصرین دکسنم چه حساب پر عزت و آزاد چه حساب پر تکلیفات چه حساب پر عزیت چه حساب پر روح تاکید جسمی تکلیف توما غنی زجاج تمام جامل سنو انتہائی تنگ و تمام تکلیفان دس خدای احکامات کن آگے تھنچوز پیانا روزانم حجنم خمسنا زکاتنم جہادنم دی تمام مسائل گما تھنچوز خودی شاپر بس پر تکلیفات کا علاوہ خدای تمام واجبات گما آگے تھنچوز لیکن دی تمام گامی آخر لا خدای عز و جل چکا سلوت یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أي رسول تیر 23 سال چه قسم های زحمت نا عدت برداشت کسدن چی آخری دی حکم اعلان ولایت کو اگر یہاں سے مجسنم دی 23 سال پہ یہاں نیتا حضور کنه سخن چار سخان مجس کنه سخن پس یہاں بس جو مرد ضرورت جو درق بیت ضرورت جو لحمسد بیت ضرورت تمام کن ولایت کو بان یک طرف اعلان امامت و ولایت و خلافت کو یک طرف تمام واجباتنا مستحباتنا عباداتنا بندگینا تمام کام یک طرف ولایت آل محمد کو پانتا یک طرف ولایت امیر المؤمنین یک طرف تمام کامی سخت و روح روان کو لب لباب کو دار و مدار کو ولایت امیر المؤمنین علی صلوات محمد و آل محمد صلی علی عزیزان مطلب چی ایک اشاره که اهل البیت لرگس به فایده چیو دی حساب کو یک صورت بنو کونر محبت اس بیار کس بی دو به سمر کو چیو دورم حدیث چی خدم اللہ اشاره به پیغمبر سے کسا جونچو اگر سوچ آل محمد نرگلو کوره دوسته کو دنیا دیکھ نرگل ارگل نکسا جونچو مات شہیدہ شہادت موجی کو کھرگل فرید معمولین نے کسا شهادة الموري كشايف جو معمولينا جو يمتع عملتنا يمتع إعزار شكنا شهادة شهيد الله أكبر شهادة الموري من مات على حب آل محمد أجل سجن آل محمد قالوا سنون زندگی بسے یا محبت کو بھی کشنارک مات مغفور لہ و تمام گناہ کا معافو سون سنکو دنیا دیکھنے کو آگر جسا معمولین من مات علی حب عالم مات تائبان تمام گناہ گامیش دن توبہ سون سنکو دنیا دیکھنے کو آگر معمولین
من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان. سوچ محبت اہل البیت کا دکھ سے یار گالو سے کا دنیا دیکھ نرگن نکو ایمان کو کامل مؤمن کامل سن سے دنیا دیکھ نکو مؤمن کامل تو یہاں شہید مؤمن کامل یعنی توبہ سنکھن مغفور سنکھن یہ کی تمام گمہ سیدھا جو بہشتین گئی ہے جہنم اتھن نتی امکان چیئے رجوع زمجده هو تنكسر قد تنكسر أهل بيت قد تنكسر الله أكبر كسر موجود من مات على حب آل محمد بشره الملك الموت بالجنة هاي 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 آل محمد محبتي کا دوسرا دنیا لیکن ارگانا ملک الموت سی گھر کھول بشارت منت چاند بہشتی انتون من ہے چاند کھول پھیکے مصوم دہنو کو سوپ آرانی کا پیومت سوپ سنچیل کے کا پیومت دے بغزن نو رالو حس حسین پیوم منم دونو سوپو مؤمن رگوین سوپو پیومت جاننا دریش یعنی احساب احساس کو چکمت مؤمن لدو آل محمد کلو یکنتو دقسن کر ارگوین ابزر قدر قسل من مات على حب آل محمد الله اکبر یزف فی الجنة الله مثل ده بحمو شوکه سے زینت منه لین عزت احترامی کا لین چسبن رینی کا عشق نون کرد دونو صحو آل محمد محبت مبدت یبتی المؤمن تو دهسا بس چسبن رینی کا بهشتین اللہ اکبر اللہ اکبر من مات على حب آل محمد محبة أهل البيت كالدكس الدنيا ذكر نارك فتح له في قبره بابان إلى الجنة قبرنو اسكم يتكلم سيدة بهشتين غالب قبر اسكم يتكلم مفتوح سيدة بهشتين غالب حتى ومجو اسكم فرنمه این برند اتون سا آثار نمایان گوین یتی گاما آل محمد گلوه کل خدا یعنی عطابت یعنی جاک رو خلوه الله من مات على حب آل محمد جعل الله قبره روضة من رياض الجنة الله أكبر ورئيسنا بذات توسيقات مؤمن بو قبر کو بهشت تربون اشدن تربوچی قرار دارد جونا پیغمبر کسل پیغمبر احادیث تمام کتاب جامعیت بھی حتی اہل سنت کتاب باقی نسان دے حدیث پر موجود ہے ودل علاوہ کسل جو موجود دو شدانا کسل جو امام صادق جاپسی کسل جو صلوات صلی اللہ اکبر ملازم امام حسین کا بلند تلوار صلی امام صادق کو کہتا اگر نمترنے کا سچے دل ان پر دخص نمترنے کا خلوص کا یا علی چیز دسنارے 6 مہینہ توجہ نمترنے کا یا علی چیز دسنارے 6 مہینہ اعتقاف 6 مہینہ پیا 6 مہینہ روزہ پر سے افضل دن دو کہاں ٹھیک بسنے کا ساتھ نمترنے کا یا علی دربیتون احتر محنت رک روزہ پتے چھاپ پتے اعتقاف جامع مسجد اعتقاف لا یا اعتقاف دوباره تنگین قدیل و دوت دعا دارن دوت مناجات دارن دوت قرآن دارن دوت یا دیم چندو کنه
ویسے کہ چلا دعانا قرآن وغیرون سر دوجده سنینتم که یا علی در تو بهتر 6 مهینه اعتکاف ندو پتازه نور بیزن رجب درک بیزن رجب همسه بیزن رجب مولا علی قدر بیزن رجب محبت کو اضافه بیزن رجب ایمان کو اضافه بیزن رجب جانو مالا عزیزان کن کسال بوجو دوشدانم چیپو ازا اجتماع الناس جو پیغمبر کسال نام سا میونگا ما علی گلوف سگا اگر جمع سنسو خدا سے جہنم خلا دے منتا دوشدن یعنی چیپو شو بهشتیم تو علی دوستار کن علی لرککن کن جهنمی تلم منسو علی دشمن کن علی دشمن کن ملسو جهنم علی لرککن کن ملسو چین گزال الله اکبر الله اکبر کسل و جسو چی علی فقر گلو محبت کرناره مندن مشبجه يري قوم قبيلة مندن مشبجه لشفاعت بس بحيث انتام الاختيار من الدرجة سليم يا علي الكلو علي لرقص ناري علي لرقص ناري دسمي مستان لرقص ناري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولن تنسى الله صل الحمدلله دی سلوات کو خدای طرف سے تحفه این عزیزان کو یہ بزرگواران یہ مسلموں خدای طرف سے تحفه کن دی سلوات کو سام تحصاق اجر ثواب بس عقل حیران کتاب بعضی معنی تونس مرکز تونس یکیون خلوص قلبی کا سلوات چکتانی اجر کو بہتر شہدان برابر اندر ہے محمد وآل محمد صلى شما تحفه جرگوز یعنی من خدای طرف چی جو پتی یا شما بحتن چی یا علی پتی شما تحفه یا رگا سلوات کنه یعنی محفل کنه یعنی مجلس کنه یعنی دی اجتماعات کنه چیپا سلوات چیپا یا علی نعروی دی تیم اس کو چی حساب پیا چی حساب تو خلق پاوبر چی حساب پا عجر ثواب پیا بس وانم کسر بیوچو اگر سوچی علی در گست ناره کلا حشرینو نامه عمل تین سے دو به حساب کتاب سکردی وغیره جان بسم الله جنت داخل کل بدون حساب نت به بهشت دانا علی محب کن علی لرگکن کن بس شخص علی لرگای تو معیار پچین علی لرگای تو مراد پچین دی مطلب سن کو علی امیر پیغمبر دو امیر المؤمنین دو امام زمان دو تمام ائمه خدا دو مچکن یعنی خدا لرگش نسن دی چیز سن کو لازمه پیغمبر لمحبت دسن دی چیز سن کو لازمه امیر المؤمنین ائمه معصومین امام زمان تمام دی چیز سن کو لازمه اول معرفت خدای النساء معرفت وارگوسر پیغمبر النساء اولی کا معرفت امیر المؤمنین النساء معرفت جبت محبت رجالو محبت معرفت وانا محبت اومین خدای زمداد تو حضرت موسی را کسل موسی میول زر یانسا نالرگوس میول سازر نالرگوس زر وردسلی کسر توجه زرات
خدا موسى حضرت موسى کلمullah لا قسم موسى كان لرقص میوله ساندر لرقص موسى چی مناجاتیم چی جفته خدا بنده ما یان لرگین اما میوله ما چی لسرگا چوک خدا قسم من نعمت کن میوله صدتم میوله ما من که نعمت کن کتا کل من نو خود بخود ما لرگسنیو من الله اکبر یہ سر داپا نعمت خدا میں کسر جو میکن نعمت خدا کوئی پیسنو نعمت خدا یہ زبان پر نعمت خدا یہ معلوم نعمت خدا یہ دل لعبہ اس کا نعمت خدا کام نعمت خدا یہ حد پر نعمت خدا اسنین پر نعمت خدا نوجو تمام اعضاء جوارح نعمت خدا عقل پر نعمت خدا فکر پر نعمت خدا سوچ پر نعمت تمام قوت حساب پر نعمت اللہ کا سر یہ تون دامن نعمت خدا پس ارگسنی اوم خدا لا ديك عملنا العطاء استخداء استخدامات بوسي الله أكبر بس أولك معرفة نسرك محبة دين يسكجو تتيو من جو كسرجوين يا أول نزل بريد تكنسل إطاعت وفرق ما شاء الله إطاعت أولك معرفة نسرك محبة الكلام اسك محبت سون بجبنون پر محبوب پوسی چی طلب محبوب چی دستور منصب محبوب پوسی چی لرد محبوب چی لوسن غضب گد گا چیز پر نہ دست دو بھی کندر لکھر بین یعنی اطاعت میدان تو بین جو مولا امیر النسب پیغمبر النسب علم معصومین امام زمان خدا تمام کامل تعصب پر تمام کامل جاری ہوئی یعنی میں امام زمانی یعنی زمانی امام لئی مهم لک اصل اے امام کن دنیا دیگر شہید سن سر انتقال سن سنت لیکن زمانی امام تو تقاضا تو چی اندر بیٹو مدام فردن نا توجہ بیت ذرات امام زمانی چی طلت یعنی اینم غور بیت ذرات امام زمانی یعنی چی مطالبه بیت ذربیتو توجه بیت دختای بیت ذرات یعنی محافل کنو امام زمانی تذکره بیت ذرات یعنی نام امام زمانی تذکره بیت ذرات یعنی هر جگاه کنو چارون دفتر کنو شام سے سب یعنی امام زمانی تذکره بیت دوئے منتن دوئے بآواز بلند سلوات بس اطاعت جسنم خدا چی کسا حضرت ابراہیم سی من تبعنی فإنه منی سچینی تابع دہنا دونی شدانه این ابراہیم کا سلمان جو خدا سے جو رسو قرآن آئے شکل کا من تبعنی فإنه منی آئے مجیدن جده سچینی تابع دہنا دونی شدانه این تعليل نميشدان يدون صفا كسلم وجو أعينوني ببرع واجتهاد امام صادق كسل حديث امام من في روايته في كسل من اتقى وأصلح فهو منا أهل البيت سجد التقوى اختيار بك وإصلاح بك جسنتو ميشدان برفن جده بس محبت ملاد تو گئیو محبت انتہا تو گار تکیو محبت پر سچی تقاضا بے محبت پر چی اصول بینو ناجویو اصول السن چکو معرفت اچکو محبت آخر اچکو اطاعت جو تین اصل دار مدار پر بس دار مدار پر اطاعت
मौला अमीर कसम अगर मैं लड़कन न मैं से तो मैं क्यों मैं लड़कन नारे मन अहब्बना हल यअमल बिअमलना अगर सोच मैं लड़कन न मैं मलिन क्यों जब क्यों शक्र ते इंसान का मैं लड़का से इन सय्यद शुहदा का बच्ची का सल्लू है हल में नासिरन यंसुरना जो तेरिन तकियत दुनिया अजीजान कुन बुजुर्गवारान कुन हुसैन ने अक्सर हिजरी मैदान करबला का सल्लू के तो जुमला अना का खत्मना हर दौर हर ज़मान तमाम नुकात कायनात मौला के कसल पुजारी दिन मैल सूयत मैल रखन मैलर का खन हल में नासिर यंसुरना आइनूनी बिबरअन वज्तिहादिन मौला अमीर का सल्लून माल रुख बिस तक़वान परहेज़गारी का माल रुख बिस अली का सल्लून माल रुख बिस तारीख जो बतौर कुल्ली शायद दुक्तुक अमीरुल मोमिनीन मज़लूम अव्वलीन व आखिरीन क्या अली लोग बेगन सुने तवज्जो ज़रूरत लगता अली लोग बेगन सुन्नत पर मज़लूम तारीख अल्लाह अकबर खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात जुमलों सय्यद शुहदा दी अजीम इनकलाब बर्बाद सरी दी अजीम नहज़त को मैदान करबला वस्कत सरी चिका सल्लुत असासुहु मुहम्मदियुन व बक़ाउहु हुसैनी असास इस्लाम पैगंबर इस्लाम मौजू इस्लाम असास को पैगंबर लेकिन दी असास को इस्लाम को बकाया खन को हुसैन इन बकाया खन को हुसैन इन क्या को हुसैन से बचाए दस रोजा हुसैन ने बचाए दस कुरान हुसैन से बचाए तमाम वाजिबात का हम हुसैन ने बचाए जो फरी मुजतहिद चिगसी क्या बियक़तनु तकबीरतुल इहराम मताम अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंदाज़ तालबू जुक्त त्रिस आयुद्यु चा कुरान सनत चा योरा या हमेशा क्या तकबीर दाम कतुदुनु अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह जो चा कुरान हदीस सनत योरा कसर दस सनत नमत लेकिन क्या को हुसैन तोहफी क्या को हुसैन कामयाबी नतीजा इन इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सल्लम करती क्या को ये बाती शापे क़यामी नतीजो हुसैन शापे की जंग को भी नतीजो इन यानी कामयाबी नतीजो दिखा को इन जो फरना समझो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का उसरा को लुसन मदीनी शाफाक बेनो मदीनी फरना बेने यजीदी दुश्मन अफराद बाकी इमामी तो हालात प्याला और सनतों चीज़ मन الغالب इरान दी गुरुप यस्वेलो कोड क्याल मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन चिका सल्लुन इज़ा दखल वक्त الصلاة अज़्ज़न अक़म तारिफ الغالب वक्त क्या वक्त को थन्ना क्या पंग कामत दर क्या पज़र दहन जानो मुज़िनग सूर्य सदर हुए पूर नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल नारे हैदर या अल्लाहु अकबर बन कामत दर क्या बिस दहन जानो मुज़िनग कि क्या को हुसैनी बेअज़ीम इनक़लाब को भी कामयाबी नतीजो इन क्या अगर कायम न हुसैन क्या अगर दुनिया दे क्या मन न यजीद क्या बन कामत फिर तेन सौ हुसैन जल को मुज़िनगत बन कामत नु पैगंबर मन तक माज़ने को बुलंद गई अपना पे हुसैन जल फइन
اگر پیغمبر منطقه ملچه که یزید و معاویه منطقه لمیدن یزید یلفی حسین عزیزان کن بس چی حساب و سید الشهداء قدته قربانی من فت یعنی ما یتیش از ده قاعده ذرات خصوصا جوان عزیز کنسی علی اکبر سقط جوانیوت یا واجبات کن احیا زندت کفری علی اکبر سقط شبیه پیغمبر تو حسین سے منصت خدای لمنو شہنشاہ واقع وفا عباس سقط عظیم ہستیو یا واجبات پابند واجبات پر زندہ خط پر فیاض قرآن وغیرہ ذکر کن زندہ خط پر کفری تم کا قربانی منصت یادو دسنم دیخصص بی اسلام پو دی دین پو یعنی یہ لقت حوالہ بسلنگی جوان دیده ملزم یستمنا جمع کنی کردیس یست اگر سوچی پیق مبیس ناره حسین لقتا تنفع انسان پوسی دست حدیثم دودن سوچی پیق مبیس ناره حسین لقتا تنفع شام کوفہ پہنچن تو جو کافی نیاں یعنی مچھن تامی کوشش میں یاد سنی جوان کن احد پیمان مجلس ایمون اختصاب یعنی الرق بیت اما یعنی مسی امام کن لبیت رق گالے دگار رق یو یا عبادت کن یا حق کن یا واجبات کن یا حرام کن ترک جنم جو رق حسين دي عظيم نهضة بنو علي أصغر صحبه وشحبه لكسر لك أسال علي أصغر صحبه وشهادته دون النركاري لك أسال شيء مهلين من دي طفل الرزيق وتمجد خداي لمن منصب يا إسلام بقاي فريد الله أكبر الله أكبر حسين كسل مجوسا تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت الحياة لكي أراك خداوند من تمام أهل عيال كن دامن يتيم بس يرزاق فريد تركت الخلق طرا لكي أراك يانكم فريد والتمام كائنات دامن ترك دستورس وأيتمت العيال لكي أراك لا إله إلا الله من يتيم أولادكم قام يتيم بس يرزاق فريد ده حساب قربان حسين من سر حسين شعب كربلاء کا مصیبت ممنوع دون مصیبت باچه حسین تک سنس حسین شعب بلا نرانجا آرام دوسرے نابی دے آسان ہے چی غور دے ذرات جو سید الشهداء جعفر چی مصائب کن کربلائی کا تنسر پر امام زن عابدین کا سدن غیب مصیبت یعنی پوگینا پرسیومت پیدان تن پیمن اگام یدان فتمت بین غیب مصیبت کو کس سوچی خودکشیت نارک بیارنو اندر کسل بین الله اکبر الله اکبر ده مصائب تحت مصائب کو نچکو علی اصغر جوکش علی اصغر شهادت بالليل حسين لكعصم في الليل سحدصم في الليل ابا عبد الله الحسين شاقصد مكتب اكهد ميدان كربلاء وحل من ناصر كسر يوسف آخر التمام اعبان انصار قامة يا الله يا الله كان بيجو بيلو امام لهم وزن سوچي مكو امام لهم وزن سوچي روح لهم يتونو چاہتا سلبیوس حل من ناصر کو جتا قیامت خدمن کو لسبا بری کا سلبیون فی ان مولا ابا عبداللہ حسین جاپور ولن تغجي كبيون سلك سلبيون لحل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يزب عن حرم رسول الله ما إلى الروح يكن زيرا ما يفرد سكن زيرا على سيدنا أديها ميلا ما يروح لأوشي دوقت بينه على حرم تراب له فرياق بلن قلن مولا حسين
شما şanslılar be tarafla şayet düşman olsa tuttum. Çizon seddere şoma şanslı Zeynep'le gözlerdim. Sırmacıda Zeynep çizon seddina o feryat bulan zonzet. Davakat benu Hazreti Zeynep umma masayib diyor cüfüldet. Söz bedrin cenmin mo yedi ahedin nida kokose yedi halmin nasır kokose Ali azar tenbin meşhurka bahar diyorse kamil akbaş karim yor ya Allah ya Allah Mevlası Ali azar kamilene çıkar sevdiğime Babimi God Ali Güçar ya yabin Ya laka Mehmet Cahad ya yabin Ya laka Lacmed La biragi kure Cam ya yabin Davagat Mu Ali Asgar için cümle zaman hali çok kasar Allah Baba मैं शहीद सो जन्नत का यही मजलूमियत पर दुनिया लगा अल्लाह अकबर दवात नज़ुबाब लेकिन जिनका दर्द और मुराद गंजत पर बदलता नज़ुबाब इसी गंजत बदलता से नज़ुबाब से अली असगर इसने का आरामी का जुमले चिकन जरत दोजुक बना मौला यकाम मिनत मौला चिका सल्ब वदलबाब या सिर पुला चिदस दरबत नरबाब जोज फुल बियद मौला मसिंग पुला जोदस कुछ अली हशर दहला यदुनो मशल रजब قوم الدار مقاتل الله كسلب مده يا قوم إن لم ترحموني فارحموا هذا الصغير لقومكم ايشانكم اگر اذا ملح لهم مدسنا له يجب الجسم لهم يتنزع عطشا دليل جانا سمسوسد أما أمد قا نجزت وجزمت قا مبارك زمان وكبار يا الله قوم دليل غلغل كلهم باجد رشمن دي بلبسوا شي تقصير غلطنا حسين بلغوا جا غلطنا شمن باجد شمن الله أكبر ملعونسي حرمنا نزل الله حرمنا حسين الزمان بيان قتال لو قدرنا ملعونسي ندسر إشارة بالله ندو دار علي أسد جاسم دهر قول الرفاق تأتيته الخوف أدعوه إربا إربا قد عسولو حسين سير القوم دف حقه
ممكن لنا جنبنا خلنا تعرف لفهم الله خلنا قدر ملوك حسبي السني كفو يرتاس قدر ملوك في إن جبوا علي أصغر جبوا علي أكبر كفو هاي أجبوا الله سيد الشهداء سامت حقه خلنا نفهم قدر ملوك في النار كسل بمده وضلا سوى أجي تنجدنا لصاحبان معرفة يدن حاجة يتحنكم لقبر بحنكم لأنهم قبر بين قبر كياري جينة زمضاء الله أكبر وقتك حرمنا عسيدة مختار دلة مختار ستة حرمنا إمام دل عابدين سي بار يريف ما دمتا خدا سن زندہ يردره كاچي بس كربلا يكا دمالون توزدت أمير نيشالك قحسم يبا قحسم يبي هاي قحسم يبا قحسم يبي يعني تدار روز زهر سكوز يبا داچي قمس تاس علي أصغر خلقه يا الله دين يعني ما مسردن أوسم رمضان مسردن خسرنا تحمية لما الأونس لك إداتي قمسي إصابة بيس إداتي قمسي الله يحزني قدر الله يا الله أباسي كأنام يسكا ونقل الجد مدعيتي دبا حبينه أباسي الزميل دربنا مقام في إن هاي صاحبان معرفات أجت الكبار يا الله حسين في حبيب المثل